हाय समस्त नमस्कार गुड मॉर्निंग मु आशा करछि आपण माने समस्त भलर थिबे आम माने भी भलर आछु आम मामू घर आसछु आज गुरुवार हैला आज दिन पर हम पळेबू संडे ता आज सुदशा व्रत आउ दशमी पंचुक स्टार्ट हो गला आज तापर कार्तिक मास सरी जीव सरला एटा नुआ लुगा सुदशा व्रत जेहेतु मुझे कली घरे तो बो दे पिंधापी तार नुआ लुगा गोटे केन लगुच लुगाटा हौ आमर सब सकाल सकाल कम सरीगला पूजा भी सरीगला मो पूजाटा टे देखे पार्लिनी पूजा भी सरीगला सान किंतु उठिनी आज टे आमर कम फास्ट सर जाइए से शोची उठिनी चलो देखिया कौन पूजा होता व्रत पिंधा कौन खायापी सान को उठिया देखिया चलता गुड मॉर्निंग कहीदेलु गुड मॉर्निंग कहलु ओहो उठी गला सान तेरे मो व्रत देखे व्रत पूजा हौ ये मामा व्रत पूजा हो जाए मामा टे पिंद भोग खाई दो गुगु कौन कहू गुड मॉर्निंग कह दिया आई की गुड मॉर्निंग कहीदेला आई की बाबा तू मगर तार आज इच्छा ना हौ चलो आउ से आसगला सकाल सकाल मो खाइबा आनी कौन खाइबा चकुली पिठा चा आज खाइबा आ गुगु कौन कर कुड़ा गला से सानू कुड़ा गला से उठू आज आम सब सकाल का छुआ सब स्कूल जाऊ तू स्कूल जी बाबा हाँ खाईदे पिठा मो व्रत सुदशा व्रत मत बहुत शाढ़ा दे पिंधा कला पिंध टे नुआ शाढ़ी सुदशा भल लगे भल गुगु ते गुड मॉर्निंग कहीदेल गुड मॉर्निंग हाँ खाइबार सकाल जलखिया चा और चकुली पिठा खाईदे गुगु आज किए गाधे दौरान हेड दे नहीं काट दे बुढ़ा बुढ़ा एठी हमर पिला पंचुक पूजा करूचंती बालुका चौरा पूजा आउ बाली रे सब माटी रे जो तैयारी करथिले तांकर मूर्ति आकामा कुंभीर कइच चौरा ए सब जिंस पूजा होची एना पंचुक स्टार्ट हेगला दशमी आज तो पंचुक 5 दिन ए सब पूजा हेबे तापरे पानी रे पड़ी बुडू गो सानु कोडा ना देखिलु नहीं लाडू को मामू नु खोजे गला ता घर पळे लई कर दे हुआ किटा ओटे गले की पसंद नहीं वर्षा व्रत हेल्ले टे अलग अलग लगे भल लगे न हाँ शीत दिन भल लगे खरा तथापि अलग लगे बड़ फाटू सानू अलता लगेबुनी हाय अलता लग इले साडू को जाऊजु अलता लगेबी मैं जाऊँ लगेबी हाय आसिला तू
କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ଠାକୁଟି ଉଠିଲା। ପାଣି ପିଅ ଚାଲ। ମାଉସୀ କି ଗୋଡ଼ ଦେଖାଅ। ଟିକେ ଟିକେ ଲଗେଇବୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବ ନହେଲେ। ପାଦ ଦେଖେଇ ଯେ ବାବା ନିର୍ପଲ ଅଳତା ଲଗେଇଦିଅ। ସେ ସବୁ ଲଗେଇବା ଆମେ ଯାହା ଲଗେଇବୁ ସେ ସେୟା କରିବା। ଚିପିଲେ ବାପା ବଢ଼ିଆ ଅଳତା ଲଗା ହେଲା ସାନୁର। ଗୁଡୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖେ ପାଦ ପା ହାତ କହିଲୁ ମାମୁଁ ହେଲା ଏ ତୁ ଲଗଉନୁ ଦେଖ ନେଲପଲିସ୍ ସବୁ କୋଉଠି ଥିଲା ସେଠି ଶୁଖି ଯାଇଛି ନା ଆସ ତମେ ଲଗେଇ ସାରିଲାଣି ଅଳତା ଲଗେଇ ବୁଲୁଛି। এই গুগু জানা সইলে চিপে আমি বলতে ଟିକିନା ମା ଡାକୁଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ ଯା ଚାଲ ପକେଇ ଘର ଆଡେ ଯିବା ସାଢେ ଶକ୍ତି ମାମୁଁ ଅଛି ବୁଲି ଆସିବା ଟିକେ ତାପରେ ପୁଣି ଖରାବେଳେ ହେଲେ ଖାଇବା ମାଉସୀ ଆସ ରାକ୍ଷୀ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯିବା ରାକ୍ଷୀ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଚାଲ ଯାଅ ଆସ 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 ଗାଡି ଆଣିକି ଗୁଡୁ ଆସିଲା କି ଚିନୁ କଣ ଆଜି ଗୁରୁବାର ମାଛ ସାନୁ ଗୋଟିଏ କଣ ସାନୁ ଗୋଟିଏ ଧନ ଶୁନେ ସାର ଭୁଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ସାନୁ ଗୋଟିଏ କହ ଶୁଣା ପିଲା କହ ବା ଶୀଘ୍ର କହ ନାଇଁ ଏବେ କହିବ ତମର କଣ ରୋଷେଇ ଅଛି ତମର କଣ୍ଟା ଭାତ ପଳିଥିଲେ ନା ନା କାଲି ଆମ ଗୋଟେ ଚିଠା ପକଉଥିଲେ ଜାଣିଛୁ ଇଏ କଣ ଆଜି ପୂଜା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଠାକୁର ଗୁ ଏ କିଏ ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା କିଏ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିଲୁ ଆଉ କଇଁଚ କାଇଁ ଦେଖେଇଦେଲୁ କଇଁଚ କୋଉଠି ଏଇଠି କଇଁଚଟା ଭଲସେ ଚିହ୍ନିଛି ଆଉ ବଳଦ କାଇଁ ବସ ବଳଦ କାଇଁ ବା କଣ କୁକୁ କେମିତି ବୋବଉଛି ପାଟ ଗୁଡୁ ସେ କିଏ ସାନୁ କିଏ ସେ ତୁ ହମାକୁ ଦେଖିଲୁ ହମାକୁ ହଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଘରକୁ ଆସିବୁ ଖାତା କଥା ହବୁ ମୁଁ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଫାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା କଲି କଣ ନବ ବାବା ଚକ ନବ ସେ କଣ ନବ ଚକ କଣ ନବ ବାବା ଦୋକାନରୁ ଚକ ନବ ଆଉ ପଇସା ମାଉସୀକି ଦିଅ ଚକ ଦବ ମାଉସୀ ପଇସା ନିଅ ମାଉସୀ ପଇସା ନିଅ ଚକ ଦିଅ କଉ ଚକ ନବୁ 100 ଟଙ୍କାରେ ସବୁ ଯାକ ଚକ ନବୁ କଣ ଚକ ନବ ଦେଖନ୍ତୁ ଚକ ଦିଅ ଡାଙ୍ଗ ମାଉସୀ କଣ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲା ସବୁ ଯାକ ପଇସା 50 ଟଙ୍କା ନବୁ ବା ଚକଡ଼ା ଆଣ 50 ଟଙ୍କା ଦିଟା ଦି ଆଣ ଆଉ ଏଇ ବଳି ପିଲା ଯୋଉ ରଖ ଥଣ୍ଡା ପଇସାଟା ଗୋଟେ ଫିତା ଆଉ ଗୋଟେ ମାଉସୀ ଗୋଟେ ଖୋଲିଦବା ଗୋଟେ ଖୋଲିଦବା ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଧରିବ ଏଠି ଶୁଣ ଭାଇ ମାଉସୀ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଫିତାଟେ ସେ ଘୁଙ୍ଗୁର ତଳେ ଗଳି ପଡ଼ିଛି 50 ଟଙ୍କା ରଖି ଦେବ ମାଉ କଣ ମାଉସୀ କହ
କକେଇ ମାରିବେ ବୋପା କକେଇ ମାରିବେ ଟି ସେ ଚକ ନେଇକି ଚକ ଖା ନିଅ ଗୁଗୁ ଏ କ'ଣ ପ୍ରଜାପତି କ'ଣ ମଇ ଚାଲ ସେ ଖେଳନାଟା ରଖିଦିଅ କୋଉଠିକି ଧରିଛି ଦେଖିଲୁ ଚାଲ ଘର ହେଇଗଲା ବା ମାମୁଁ ଘର ଓଲା ମାମୁଁ ତା ଓହ୍ଲେଇ ଦେ ଓଲା ଉଠେଇଲି ବାବା ଫୁଟ ଗୋଡ଼େ ଫୁଟ ଫୁଟା 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 ବା ହଁ ଏ ହଉନି ବା ହଁ ଆଉ ହେ ପକା ହାତରେ ଏଇରା କଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗକୁ ଖୁଆଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଖାଇଦେଲା ତମେ ଖାଇସାରିଲା ଆମେ ଖାଇବୁ ଆଉ ସେ ଖାଇବା ରାକ୍ଷୀ ମାଉସୀ ଖାଇଛ ଖାଇଛି ଆଉ ଆଜି ଅରୁଆ କ'ଣ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ପଚାରୁଛି ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘରକୁ ଆସିବ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଖାଇବାଟା ପୁରା ଶାନ୍ତି ନା କ'ଣ ସେତିକି କଥା ଦେବି ସବୁବେଳେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି कौन लिखुଛୁ गमा बिस्टु गाड़ी आने नहीं अरे बैग में डाले से पाठ पढ़बे अरे मन गाड़ी आने अरे निजे गाड़ी आने तो ना हो और मन बी पर सी पर क्या सी पर कौन सानू सी पर जंच पावन पावन मैचुरी उठू ट्रॉस खेल मक्की आई पर आई एफ पर से किंतु बेतो घर देखिबो गेला बेतो घर साको बुया ना बेतो गाय बोल पेंसिल पछे बटे में लेखा लगी से पछे पेंसिल पछे में गाना लगी नहीं एटा तुम जानि छो बी फॉर कोइले गारो एमिति बी फॉर काटी बोली मने मने तू बी फॉर कोन कहिबनु सानू बी फॉर नको ताके एते थर पचले त मुंड खराब हो जाय कोन एमति करिवो खाली ए जे लास्ट सानू तू चिकना खाइगिबा एमति कम नूडल्स ए बर्तमान समय हो गलानी सदा समय हो गलानी तो देखौची 10:30 ऊपर हेलानी से सानू खाइती सलानी तार नुआ गाड़ी देखले ए सब गाड़ी तार आज किना है के आछी हां दउची ए सब गाड़ी तार आज किना है के आछी ले देखेम चार्ज देखे दउची गाड़ी देखो देखेबे देखेबनी बसलानी सेठी गाड़ी धरि कुकुड़ा न आ गोटे तार गाड़ी ए सब गाड़ी तार आज किना है के आछी एटा लाइट कोटे बढ़िया गाड़ी ए पूरा एम छाड़ी देले चली जा आउ बर्तमान आसी टाइम हो गलानी खाइ पे सरलानी आ मु वीडियोटा ये एंड कर दउची नियो हाँ नियो आउ मो वीडियोटा ये एंड कर दउची आउ जदि वीडियोटा आपन भल लागि तो मो वीडियो लाइक शेयर करिवे रही जाउची।